Perkenalkan, nama saya Widya Catherine Perdani dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya. Adapun video ini saya buat dalam memenuhi persyaratan sertifikasi dosen pada proses pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Untuk itu, saya akan share RPS saya. Untuk mata kuliah yang akan saya ambil adalah mata kuliah Linguistics in Education, di mana pada mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa pada semester 6 di program studi pendidikan bahasa Inggris. Mata kuliah Linguistics in Education ini merupakan mata kuliah yang wajib diambil bila mana mahasiswa hendak mengambil atau penjurusan diri dalam skripsi bidang ilmu linguistik atau kajian applied linguistik atau linguistik terapan. Untuk jumlah SKS yang menjadi padanan pada sistem kredit semester pada mata kuliah ini adalah sejumlah 2 kredit semester atau 2 SKS. Sebagai luaran RPS, saya informasikan juga bahwa RPS Linguistics in Education ini adalah RPS yang sudah memuat unsur outcome based education atau sudah memuat kelas kolaboratif dan partisipatif. Adapun PLO atau program learning outcome atau sebagaimana yang kita ketahui sebagai capaian pembelajaran di dalam program studi kami, program pendidikan bahasa Inggris, kami memiliki 12 PLO atau yang kita sering sebut sebagai CPL. Untuk mata kuliah Linguistics in Education ini meliputi 4 capaian pembelajaran, yaitu Applying Dynamic, Innovative, and Professional Practices of ELT with respect to inclusive and intercultural values sebagai CPL yang pertama, dan being able to apply TESOL and managerial principle in English language teaching context equipped with ICT-based support sebagai CPL yang kedua. Kemudian to develop science, technology, and arts in order to support cultural development sebagai CPL yang ketiga. Dan CPL yang keempat di dalam mata kuliah ini adalah to succeed in ELT practices by designing, developing, utilizing various conventional and ICT-based instructional media to arrive at creative, effective, and student-centered learning. Penurunan dari berbagai CPL tersebut saya turunkan sebagai pengampu utama pada bidang kajian ilmu linguistik, dalam hal ini Linguistics in Education, menjadi beberapa sub capaian mata kuliah atau sering kita sebut sebagai sub CPNK, di mana di sini terdapat juga ada 3. Yang pertama, being able to define the theories of English linguistics and literature sebagai specified program learning outcome. Kemudian explain the theories of English linguistics and literature. Untuk yang ketiga adalah apply the theories of English linguistics and literature in English language teaching practices. Kemudian untuk materi yang akan saya bawakan hari ini adalah materi pada meeting atau pada pertemuan kedua setelah pembukaan. Mengapa saya ambil meeting kedua? Karena di sini juga menjadi baseline atau menjadi fundamental konsep yang saya harapkan mahasiswa yang akan memilih penjurusan dalam bidang ilmu linguistik agar memiliki wawasan atau pengetahuan lebih mendalam terkait subjek atau mata kuliah yang akan disampaikan dalam satu semester ini. Pada pertemuan kedua ini diharapkan para
within spoken and written, and knowing about microlinguistics and macrolinguistics. Jadi harapannya pada pertemuan kedua setelah pertemuan pertama, mahasiswa lebih mendalam dan mengetahui dasar-dasar keilmuan dalam bidang ilmu linguistik, meskipun juga masih dalam ranah surface structure atau masih kedalamannya masih di level awalan. Saya memperkenalkan adanya linguistik mikro dan juga linguistik makro pada pembelajaran ilmu linguistik dan kaitannya terhadap English language teaching atau pedagogical implication yang akan hadir atau yang akan relate dan berhubungan dengan materi-materi atau capaian pembelajaran mata kuliah tersebut. Untuk jumlah pertemuan di dalam RPS juga sudah tersaji bahwa pertemuan ada sekitar 16 meeting biasanya di dalam RPS, dan 14 meeting adalah pertemuan atau tatap muka antara dosen dan mahasiswa di kelas maupun online atau menggunakan Moodle atau menggunakan supporting learning tools seperti kalau di UB kami menggunakan VLM, Virtual Learning Management atau Drone, dan juga pada kelas ini saya mengaplikasikan Google Classroom sebagai supporting online material atau Moodle. Lalu untuk 14 pembelajaran atau pertemuan efektif, 80% terjadi secara offline dan 20% online. Kemudian untuk pertemuan 8 dan juga 16 adalah untuk UTS dan juga UAS. Karena di dalam RPS ini memuat evaluation system atau weighing system untuk assess atau sebagai bahan assessment, maka ada 4 hal yang saya terapkan di dalam type of assessment. Yang pertama adalah aktif partisipasi di kelas, kehadiran dan aktif partisipasi, karena pembelajaran ini kelas kolaboratif dan partisipatif, maka fokus utama pada metodologi pembelajaran adalah pada case method atau untuk weightingnya sekitar 50% atau studi kasusnya lebih saya perdalam karena semester 6 akan mengkhususkan kepada persiapan mahasiswa untuk pembelajaran atau pengambilan penelitian pada bidang ilmu linguistik. Kemudian dilanjutkan untuk evaluation midterm test itu sekitar 15% dan juga final project 25% dengan total keseluruhan evaluation system sekitar 100% untuk penilaian. Demikian dari saya, mari kita saksikan proses pembelajaran di dalam kelas pada pertemuan kedua untuk awalan pembelajaran linguistics in education dengan subjek microlinguistics and macrolinguistics. Saya ucapkan terima kasih. How are you all today? Okay, I'm fine too, thanks. Yeah. Well, today we are going to discuss about our subject, that is linguistics in education. Okay, are you ready? Ready. Okay. I will start with the concept, about the framework, about the concept, the construct of linguistics. As we know, linguistics is the scientific of the study. So when we come to a language class, it doesn't mean that we are not embedded with scientific. Yeah? So it is merely related with the scientific. So linguistics also is the scientific study of language that encompasses all aspects of human language. Yeah? Seeking answers to very fundamental questions about the micro and macro linguistics. Do you still remember what is microlinguistic and macrolinguistic? Apa linguistik mikro? Apa linguistik makro? Hari ini?
In pragmatics, it is under the macro-linguistic. In micro-linguistic, it's very small. It is a core of linguistics. So when you learn about, for example, pronunciation, phonology, morphology, it is under micro-linguistic. And the development of the study in linguistics is macro-linguistic, which is so-called discourse analysis, pragmatics, semantics, psycholinguistic, and so on and so forth. We call it as macro-linguistic. Jadi perkembangan ilmu linguistik itu, linguistik mikro, adalah dasar fundamentalnya, yaitu apa saja? Fonologi, morfologi, sintaks juga termasuk di dalamnya. Dan perkembangan berkelanjutannya adalah pada linguistik makro. Sociolinguistics and so on. So kita lanjut ya. So here, when we talk about microlinguistics, we have phonology, morphology, syntax, semantics, and also pragmatics. Pragmatics is under microlinguistics. But for other researchers, the expert of linguistics, or we call it as linguists. Jadi ahli ilmu linguistik itu kita sebut sebagai apa? Linguist. Yes, Sometimes pragmatics is the broader scope of linguistics, so it is also we call it as applied linguistics, itu masuk pada ranah macrolinguistics. Jadi pragmatik itu bisa masuk ke dalam mikro, tetapi perkembangannya dia juga dapat masuk ke dalam cabang ilmu linguistik makro. I think we need to clarify about how speech sounds function phonetics. I believe that you have already know about this. Under microlinguistics we have phonology. Phone. What is phone? Sounds. Sounds. Logi derived from logos. Logos. Phone and logi. Logos itu berarti ilmu atau knowledge. So when we want to break down the scope of subject, we need to know the root of language. Arti katanya itu seperti apa? Phone berarti bunyi. The study of speech sounds, or how speech sounds functions, or how we learn the speech sounds function. And morphology. What is morphology? Morpheme. Morph. So how words are formed? We have root, we have base, we have stem. Morphology itu kita belajar tentang morpheme. We have a free morpheme or bound morpheme. Morfem yang terikat atau morfem yang bebas. Apa saja morfem terikat? It is related to town morpheme. We call it town morpheme. Just to remember about infixes, suffix, infix. Kalau bahasa Jawa kita punya seselan gitu ya. Ada kalau bahasa Indonesia kita punya imbuhan awalan. Kemudian apa? Sisipan, kemudian akhiran. So in English we know about morphology, morpheme. Yang terikat, it is related to infix, suffix, and prefix. In free morpheme is about a root or base word. Jadi dia tidak terikat pada imbuhan. Jadi misalkan akar katanya morph atau word. Tidak ada imbuhan di mana di awal, di akhir, prefix, infix, suffix. There is no infix or suffix or prefix. We call it as free morpheme. Apa free morpheme? Morpheme yang bebas atau tidak terikat. Good. Syntax. Syntax is the study how phrase, clause, and sentences are formed. When we talk about phonology, it is related to the sounds production. Morphology is about words, or the atomic of words. Kita lihat the smallest units of words
yang bagian paling kecil. And in the syntax, it is broader than those two previous scope. Apa itu perbedaannya? Kalau syntax tatarannya tidak pada kata, it is not about word, but it is the levels of sentence formation. Nah, di sini ada how phrases, clauses, and sentences are formed. Ya, kalau pada syntax itu kita membreakdown atau kita membagi sentences into two form. You still remember what are the two form? Sentence. Apa sentence itu? Terdiri dari apa saja, teman-teman? Masih ingat? Biar terdiri dari dua sentence derived from noun phrase and okay, very good, excellent. Ya, jadi ada dua. Itu adalah requirement, ya, prerequisite of sentence. Itu kita belajarnya. We learn in syntax, sentence formations, and semantics. What about semantics? How words form meaning. Jadi kalau belajar semantik itu tentang apa? Tentang meaning in relations. Yeah? When we talk about semantics, we talk about meaning, arti, gitu ya, arti dari kata. Kalau syntax, it is about the grammatical or about the structure. Syntax related to meaning. Sometimes, okay, it is syntactically it is well formed, but semantically it is ill formed. Secara gramatika dia baik, dia betul, tetapi secara arti dia salah. For example, John kicked the ball. Apa artinya? What is the translation? John menendang bola. Yes, very good. Yeah. What about if we reverse the object into the subject? Ball kick John. Is it grammatically well formed? Yes, grammatically it is well formed, and it is consists of noun phrase and verb phrase. But what about semantic? In meaning, it is meaningless. Yeah. So grammatically it is well formed, semantically it is ill formed. Nggak benar secara arti, gitu ya. And then the last, okay, pragmatics. Ya. Pragmatics. What is pragmatics? Do you want to say something about pragmatics, maybe? Okay, Mbak Dini. To the best of my knowledge, pragmatic is the language which is the study of language with the context. With the context, very good, yeah, excellent. So when we talk about pragmatics, pragmatics, it is the study about a language, context, good, yeah, ini, and also users, yeah. So when we talk about pragmatics, we talk about language, context, and users of language, the locutors and interlocutors, the speakers and a hearer, okay, speakers and listener, yeah, itu, yeah, because when we talk about pragmatics, it is very context dependent, it is cannot out of the context. Kita nggak bisa bilang, oh ini lepas konteks, nggak bisa, because it is very context dependent. Okay. Any questions so far? Yeah. I want to ask, how can we relate pragmatics into ERP now? Oh, very good questions because we are from English language department. Yeah. So sometimes, some students tend to find the difficulties to relate linguistics perspective to the ELT. Yeah. So we have applied linguistics. You know what is applied linguistics is? Applied linguistics itu kita sebut sebagai linguistik terapan. So
So the corpus, the corpus, or we can start with the data, for example, the data in a classroom like this. So the analysis by the students, between the teachers, between the lectures and the students, it will be a very good data in classroom setting for ELT. For example, implicature, implicature found in a conversation between teachers and students in a classroom. The analysis of teachers, or the analysis of the lecture in giving the compliments to the students through the pragmatic scope. So there are a lot of data, and it is also related. What about the hard copy or the hard media, or what? Book, for example. Yes, indeed. In our curriculum, we also pick out one of the curriculum, and we try to break down the curriculum and relate to pragmatic scope, pragmatic perspective. Yeah, very good questions. Later, if you are going to do, or you are going to conduct research, you may do this. And then maybe before we come to the brothers, we have also macro-linguistics here. There are some macro-linguistics, and I believe that in our semester today here, we focus on micro-linguistics, and after we face our UTS, or midterms, we are going to discuss about the macro-linguistics for the brothers. So I think here are the terms of macro-linguistics. We have psycholinguistics, sociolinguistics, neurolinguistics, discourse analysis, and also critical discourse analysis. If you're pursuing your S1 to the S2, then you are going to learn about critical discourse analysis, or we call it as CDA. And we have computational linguistics. Nowadays, we have AI, big data. Have you ever heard about big data? Yes, of course. Big data is related to semantics and computational linguistics, or neuro-linguistic programming, or NLP, and so on. And also, of course, about historical linguistics. Okay, I think it is enough for our class today. I believe that you will get something about micro-linguistics and macro-linguistics, and later, for the further, you can relate the subject to your research. Okay, see you next meeting. Okay, good morning. Assalamualaikum.